শেষ করার জন্য অনুরোধ রইল, সবাই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো লাইক করবেন, শেয়ার করবেন যদি দূর দূরান্তে পৌঁছে যায়। को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मुझ तक पहुंचने के लिए इनसे गुजरना होगा। लेकिन इनको कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। इसे अभी खत्म करते हैं। क्या? और टर्की किलो भाई हमारे देखिए आपने देखिए गाइस क्यों बोलता है तो वो प्लेन में किलो वो झूठ से तुम बहुत खतरनाक था, पर अब से तुम दूर बचे हो, हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। मोमेंट करे इस जिक्स के साथ मुझे कोई हार नहीं सकता, और मैं उन पांचों ने वाईफाई आए ना वाला मत लगता है अभी भी अगर बाकी है बात नहीं फॉरवर्डेड जुत्सु से उसे भी खत्म कर देता है। सब तो नहीं होगा गलती कर दी मोबाइल हैंग करे जल्दी है। সো আমাদের গিল্ডে যারা ঢুকতে চান তারা আসবেন। সো আমার মোবাইলটাতে ওয়াইফাই ভালো মতন আসতেছে না, তাই জন্য একটু সমস্যা দিতেছে। তো এটা এমএস আল্লাহ বাঁচাইলে আমরা অনেকগুলো ভিডিও ছাড়ার চেষ্টা করবো। সো ওই নিমিট আমার একটার সাথে টিম আপ করতে পারে তাইলে বুঝবো করে মানে টিম আপ করে মারা কিন্তু অনেকেই করে, আমি করবো না কারণ আমি একটা ইউটিউবার ভাই। দুই দিক দিয়ে দিচ্ছে भाई 200 এখন কিন্তু হ্যাং করবো, পরে আবার ভিডিও চালু করা যাবে না। তখনটা পুরো এমন খেলবো আমার মোবাইল কিন্তু হ্যাং করে। আমি মামা ওয়াইফাই ভালো করে এনে ওয়াইফাই
तुमने सब कुछ अरे এখন হ্যাং করবে না। जब होतारू को एक दोस्त मिला, वो भी सच्चा दोस्त। ये सब बस एक बकवास है। मैं भी इसी की तरह हूँ। फोर्बिडन जुत्सु के लिए कोई भी गुरु, कोई भी शख्स अपनी शिष्या की बलि दे सकता है। बिना किसी झिझक के बताओ, एक सच्चा शिरोमणि इसलिए मैं इतना आक्रामक हो गया हूँ। मैंने अपने पिता को मारा, जो मेरे गुरु थे, और जुत्सु चुराने की कोशिश की। क्या किया? सुन के आश्चर्य हुआ और क्या काटा, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ये गलत है। क्या? मेरे मास्टर परवाह करते थे। भले ही हम साथ नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस करते हर पल में उन्हें याद करता हूँ, और इसीलिए और होतारू के साथ भी ऐसा हुआ। हमारे ख्याल उस तक जरूर पहुंचे हैं। वो उसके दिल আজকে মোবাইলটা এত হ্যাং করতেছে রে ভাই, एक रिश्ता আজকে মোবাইলটা এত হ্যাং করতেছে। नहीं देगा। আমার এমবি শেষ হয়ে গেছে कुछ नहीं जानते, जानने का दिखावा करना बंद करो। আমার এমবি ফুল হয়ে গেছে দাঁড়াও এমবিটা ইয়ে করে দিই আমার কেটে দিই ঠিক আছে, शुक्रिया दोस्त। তো গাইস আমারও পুরো এমবি ফুল ভাই। আমি বেলা থেকে খুবই যাচ্ছি। होतारू नहीं, जरूर मैं इस शराबी को वापस ले आता हूँ। मैं भी चलता। नहीं, तुम होतारू के मास्टर लोगों का था, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। मुझे यकीन है तुम कर लोगे। কোন আমার একটু কাটটা দাও তো, এইটা আমার একটু কাটটা দাও। और होतारू के साथ भी ऐसे लोग हैं, उसके दादाजी और टॉन्डे, और आप पूछो আমার একটু কাটটা দাও তো। ख्याल उस तक जरूर Ready? पहुंचे हैं। मेरी फीलिंग्स সিজনটা কাটছে ইউটিউবে কাটতে দিয়েছে। গ্যালারি কই তোমার मेरा गुस्सा मुझे सुनने से रोक रहा है, लेकिन मैं सुन सकता हूँ। मैं उन्हें फील कर सकता हूँ। ভিডিও ভিডিওটি যদি আমি সাইডে দিচ্ছি আর লাগবো এদিকে দিই। इस ताकत के साथ जीना सीखो। मैंने कसम खाई थी कि आपकी ताकत का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा, लेकिन अब होतारू के लिए करना पड़ेगा। प्लीज मास्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। এত ছবি মোবাইলে যে মোবাইল হ্যাং করা শুরু করছে। किसी का चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने नरुटो और उटाकाटा सर को चोट पहुंचाई, वो भी खुद अपने हाथों से। देखो, मैं तुम्हारे साथ কাটতে দিচ্ছি। नरूटो और मैं बिल्कुल ठीक है। पर मैंने ये खुद देखा कि लेकिन होतारू, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको धोखा दिया सर उटाकाटा। वो जैसी को तो
जुत्सु के साथ गायब हो जाना चाहिए ऐसा होना नहीं होगा तुम एक अच्छी स्टोरी हो जो अपने मास्टर की हर बात सुनती आपने मास्टर कहा तुमने सही सुना अब चलो शुक्रिया ये क्या था क्या हो रहा है मुझसे दूर चले जाइए जरूर चले प्लीज मुझसे दूर चले जाइए जितनी तेज भाग सकते हैं भागिए होता हूँ मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है मैं और सहन नहीं कर सकती किसी भी वक्त ये फॉरबिडन जुत्सु मुझे खत्म कर देगा और जाएगा तुम शांत हो जाओ जरूर करना अपने मास्टर पे भरोसा करो সো গাইস তখনকার ঢুকে গেছিলাম মোবাইলটা অনেক মানে হ্যাং করছে তখন ছবিগুলো ডিলিট করলাম তো দেখিনি ছবিগুলো ডিলিট করছি এখন মনে হয় ভালো হবে শিওর না খেলতেছে না কি গো আমি দেখতে পেলে দেখে দেখে আমি দেখতে আমার আমি তাইলে কিচ্ছু বুঝতেছি না আজকে যখন একটু বেশি ঘন্টা ভিডিও করার চেষ্টা করতেছি তখন এমন এমন সেমন কেমন মেমন মেমন সেমন সেমন সমস্যা দিতেছে মুখটা ভাই এর লেগে অনেক খারাপ লাগে মেজটা প্রচুর গরম এই যে আমার সাথে বসে বটলা এনিমি ওই জলে লেও বটলা ইনিমি করোনা আমার সাথে এমন আছে আমি এবার मेरी होतारू बिल्कुल सुरक्षित है और अब उसके पीछे कोई नहीं आएगा मेरे जैसा बहुत खुश है आखिरकार उन्होंने होतारू का दिल से स्वागत किया और उससे करेंगे क्या तुम अपनी जगह के साथ अभी जा रही हो होतारू कहाँ जा रही हूँ मुझे अभी अपने मास्टर से बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरी ट्रेनिंग के बाद जब मुझे ताकत आ जाएगी तो अपने प्लान को दोबारा शुरू करने के लिए जरूर वापस आऊंगी मेरा यकीन करो मेरी ये तो अच्छी बात है मास्टर क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे बिल्कुल नहीं मैं तो खुश हूँ कि कभी रवि को अपना लिया है दे रहा है दुरुस्त है अपना ख्याल अगर मास्टर हो तो अच्छा लगता है मैं तक समझ रही हूँ मुझे छिछोरे बाबा की बहुत याद आती है আমার আইডিয়াটা আগে ছিল সেটাতে
মাস্টারে উঠছিলাম, वही जगह है তো সেটা ব্যান করে দিছে গেরিনারে। এই জন্য আমি দেখতে পারি না, মানুষের আইডি ব্যান করে দেয়। তাও আবার পুরা কাম নেই, মানে শুধু শুধু যদি কেউ ব্যান করে দেয় তারে আমার কি করতে হবে? আমার তো মনে করেন মালিক আমি আমাদের গিল্ডে যারা ঢুকতে চান তারা ঢুকবেন। আমাকে কমেন্টে বলবেন যে আমি ঢুকবো ভাই আমার গিল্ডে, আপনার গিল্ডে, মানে এটা আমার গিল্ড না, আমি জয়েন করে দিতে পারবো। আমি মালিক যে তার সাথে কথা বললাম, গিল্ডের মালিককে মনে হয় আমি চিনি, কেহান ভাই গিল্ডের মালিক, কেহান ভাই আমি চিনি আগে তো। ম্যাচটা প্রচুর বড় একটা সেনোন ফ্রাইডা এনিমিরে যে ছিল মানুষ, তার মনে করতেছে আমি কি করতে জানি না ভাই। এক্সট্রা +2 স্টার, এক স্টার তো দেয়, সো এক্সট্রা 2 স্টার। ওহ login pura Hindu. এটা আমার আগে তাও এটা একটু ভালো লাগছে এটা না ঠিক না তুলে হয় ঠিক অবশ্যই তুলবে কমপ্লিট ঠিক না তুললে মিস করবেন পিক তুললে রাখতে ও ও এই পিক তুললে তো আমার আজকে হ্যাং করতেছে পরে ডিলিট করে দেব কে দেখে আবার ডিলিট করে দেব পিকগুলো তুলি পছন্দ ম্যাক্সিমামটা বেশি পছন্দ ম্যাক্সিমামটা না বললে হয়েছে দুটো হয়েছে আর পরে ছোটো একটা হয়েছে এটা ঠিক আছে আমার সবচেয়ে বেশি হলো গিয়া আমার ওটা কই এখানে অনেক সুন্দর এই যে ওয়াও
এটাই ক্লোজ করবো, কিন্তু এটা আমি নিব না। হাতে নিব বললাম গিয়ে আমাদের সেরা গান ভাই রে ভাই ভাই, তো লবিটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যায় এই গান হাতে লবি বা মুখ বেড়ে যায় এই গান হাতে।